Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u jednom novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o Badnjem danu i šta se to radi na taj dan. Zapisala sam nekoliko informacija na svoj telefon, tako da ću dosta puta da gledam na njega. Ono što na početku, kao u svakom videu što tiče bilo kakvih običaja, želim jednostavno da razjasnim to da su običaji uvijek različiti. Svaki grad, svaki kraj, svako selo ima svoje sopstvene običaje. Ja pričam ovdje opširno, a i naravno više na moj kraj. Ja dolazim iz Bosanske krajine, tako da su uvijek svi običaji različiti. Počet ću sa ono što se dešava najprije rano ujutru. Najstarija muška osoba ide u šumu da nabavi badnjak. O badnjaku sam napravila već jedan video, stavit ću vam gore link da ga možete pogledati. Tu sam i objasnila neke stvari o badnjaku, tako da sada neću previše ulaziti u tu temu. Samo želim da naglasim da se tada sječe badnjak i da kada se vrata muška osoba, to može biti did, otac, najstariji sin, on onda stavi badnjak ispred kuće i tu ostaje badnjak sve dok se ne unosi predveče. U toku dana onda ženska osoba u porodici, to može biti baka, majka, najstarija, ćerka, u zavisnosti koliko ljudi će biti na proslavi, ona priprema sve uopšteno za Božić. To se čak i dešava prije Badnjeg dana, ali uglavnom najbitnije se priprema na sam Badnji dan. Da li je tu u pitanju neke kolače, neka posebna jela, to uopšte nema granica, tako da sve se tu priprema na Badnji dan ili par dana već unaprijed. Naravno, i čisti se kuća, ali to se većinom dešava i čak i prije Badnjeg dana, tako da je to sve čisto kada dolaze božićne praznike. Ono što je najbitnije naglasiti jeste da se još na Badnji dan posti. Post se prekida za Božić, tako da uoči Božića se još jede postno, po mogućnosti na vodi, a i po mogućnosti malo da se jede na taj dan. Što se tiče trpeze, ona je većinom skromna, a i postna. Naprimjer, kod nas, to je baš porodično, a i mnogi to rade u našem kraju, se priprema gram, gnječeni gram. Priprema se naravno i dodatno bijeli luk. Gram se izgnječi i ohladi, tako da se on jede hladan, a mi dodatno još i pripremamo postnu pitu. To može biti krompiruša, to može biti pita sa kiselim kupusom. Ima tu dosta mnogo varijante kako pripremati pitu, tako da mi uvijek pripremamo ili krompirušu ili sa kiselim kupusom, u zavisnosti. I tu je naša trpeza, tako da veoma je skromna i hladna. Onda uveče se odlazi u crkvu, tu se vrši večernja služba. Nakon večernje službe onda se vrši pijukanje u crkvi, djeca skupljaju bombone, slatkiše, male pare, tako da se oni najviše raduju kada se to dešava. Ispred hrama većinom uvijek se igra kolom, omladina se obuče u narodnu nošnju, pa se tu igraju razne vrste kola. Onda se dijeli badnjak, a i ujedno se i pali badnjak, baš uveliko. I kada se to dešava, često se mogu čuti kako se pucaju rakete, tako da je to jedan veoma zanimljiv događaj koji se bukvalno svako raduje bilo kog uzrasta. Nakon toga porodica se vraća kući. Većinom, i tu moram da kažem da žena ostaje kod kuće da bi sve pripremila kada dođe ostatak porodice. U nekim slučajima kada već se pripremamo, onda kompletna porodica ide u crkvu. Zato uvijek zavisi kakva je organizacija u kojoj porodici. I onda se unese badnjak. Na podu se postavljaju slame, onda se svako skupi oko stola, čitaju se tropari, čitaju se molitve, onda se večera i nakon toga, ono što se najviše djeci dopada, vrši se pijukanje. I o pijukanju sam napravila video, stavit ću vam gore link da ga pogledate. Mnogi bdiju, mnogi odlaze u manastir, odlaze u crkvu jer se onda i vrši liturgija veoma rano za Božić.
to se uvijek može razlikovati po kraju. U nekima se vrši liturgija već u 00, u nekima se vrši u 2, u 5, u 6, u 7, 8. To je uvijek različito, tako da se uvijek informišite kod vas u vašoj parohiji kada će biti jutarnja i kada će biti dodatno i liturgija baš rano ujutru na sam Božić. I to je to što se tiče sad tih opštih informacija vezano kako to izgleda jedan badnji dan, badnje večer, badnje jutro. Naravno, kao što sam već rekla, običaji se uvijek razlikuju, tako da rado napišite kako je to kod vas, kakve vi imate običaje koji, na primjer, ja nisam nikad ni čula, a možda će se i drugima dopasti da čuju i druge običaje iz različitih krajeva, Balkana. Napišite to rado dolje u komentarima. Vidimo se u sljedećem videu. S Bogom, amin.